Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students of grade 5. How are you today? I hope everything is gonna be okay with you. Well class, today we are going to learn on chapter 7. And here the material for you. Please pay attention carefully. Here we go. Chapter 7. Colorful Betawi Batik. On this chapter, we are going to learn about drawing Betawi batik, shapes and colors, and also simple present tense. Anak-anak yang hebat semuanya, di bab 7 ini kita akan belajar tentang menggambar batik Betawi, bentuk dan warna, serta akan belajar tentang simple present tense. For more information about this subject, let's discuss it together. Here we go. A. Listening. Listen and repeat. 1. Shapes. Bentuk. Circle. Circle. Lingkaran. Oval. 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 Triangle. Triangle. Segi tiga. Square. Square. Segi empat. Rectangle. Rectangle. Persegi panjang. Diamond. Diamond. Wajik. Number 2. Colors. Red. Red. Orange. Orange. Yellow. Yellow. Green. Green. Blue. Blue. Purple. Purple. Gray. Gray. Brown. Brown. Pink. Pink. White. White. Black. Black. Well, students, please you learn it again by yourself. Then we continue for our discussion. Here you are. Be speaking. Practice these dialogues. Dialogue 1. Minah and Siti. Hello, Siti. Hi, Minah. What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? I am drawing now. I am drawing now. Saya sedang menggambar sekarang. It looks nice. What is it? Wah, nampak bagus. Apa ini? I draw the pattern Betawi batik first, and then I color it. Saya menggambar pola batik Betawi dahulu, dan kemudian saya mewarnainya. Where does it come from? Ini berasal dari mana? Betawi batik comes from Jakarta. Batik Betawi berasal dari Jakarta. It looks beautiful, Siti. Ini terlihat cantik, Siti. Thank you, Mina. Terima kasih, Mina. Dialog 2. Mamat and Udin. Hi, Udin. Hello, Mamat. What is it, Udin? Apa ini, Udin? This is ondel-ondel batik. Ini adalah batik ondel-ondel. The face is oval. Mukanya berbentuk oval. I may color it with red. Saya boleh mewarnanya dengan warna merah.
Red is my favorite color. Merah adalah warna kesukaan aku. It looks amazing. Wow, ini terlihat amazing. Thanks, Mamat. Terima kasih, Mamat. Dialogue 3. Dul and Matali. What color does Minah draw the Monas batik pattern? Apa yang Minah warnain dari gambar pola batik Monas? She draws the batik pattern with orange because orange is her favorite color. Dia mewarnai pola batik tersebut dengan warna oranye karena oranye adalah warna kesukaannya. Well, class, this one you can also learn it by yourself again. Then we continue for our lesson. Here you are. About Jakarta. United Nations Educational, Scientific, and Culture Organization, or UNESCO, has declared about batik. UNESCO telah mendeklarasikan tentang batik. It belongs to Indonesia as one of Indonesia's original World Heritage Culture in 2009. Ini milik Indonesia sebagai salah satu budaya warisan dunia asli Indonesia pada tahun 2009. Indonesia has many cultures and tribes. Indonesia memiliki banyak budaya dan suku. One of them is Betawi tribe. Salah satunya adalah suku Betawi. Betawi batik has its own characteristics. Batik Betawi memiliki ciri khas tersendiri. It often uses bright or striking colors. Ia sering menggunakan warna yang cerah atau warna-warna yang mencolok. There are Betawi batik motifs that can be your choice to wear in formal or non-formal occasion. Ada motif batik Betawi yang bisa kamu menjadikan pilihan untuk dikenakan, baik dalam kesempatan formal maupun kesempatan non-formal. And this one of the motif. One, Salaka Nagaras motif. And then two, Ondel-Ondel's motif. And then the third is the National Monuments motif. Here are about Jakarta. Then we continue on reading. C. Reading. Read the text and look at the pictures. Bacalah teks tersebut dan lihatlah gambar tersebut. Hello, I am Minah. Halo, saya Minah. I am in a drawing class now. Sekarang saya berada di kelas menggambar. Look at this picture. Lihat gambar ini. It is a nice batik. Ini sebuah batik yang bagus. It comes from Jakarta. Ia berasal dari Jakarta. Betawi batik has patterns and colors.
batik Betawi memiliki pola dan warna. The favorite colors are yellow, blue, and red. Warna-warna favoritnya adalah kuning, biru, dan merah. Generally, biasanya, Betawi patterns are ondel-ondel. Pola daripada Betawi tersebut adalah ondel-ondel. The National Monument, Monumen Nasional atau Monas, Mengkudu Plan, tanaman mengkudu, etc., dan lain-lain. We need some materials for hand-drawn Betawi batik such as fabric, wax, dyes, melting pot, brush, spatula, canting, stove, frame, or hoop. We need some materials. Kami memerlukan beberapa peralatan untuk menggambar batik Betawi, such as seperti kain, wax lilin, dyes pewarna, melting pot, panci peleburan, brush sikat, spatula, canting, kompor, bingkai atau simpai. I must work hard and be patient when I draw Betawi batik. Saya harus bekerja keras dan bersabar ketika saya menggambar batik Betawi. When it is done, ketika ini selesai, it looks beautiful and amazing. Ia terlihat cantik dan amazing. Luar biasa. You can make many things from it. Kamu bisa membuat apapun dari itu. Okay. Well class, this one about reading. Then you will have first duties after this. And here the duties for you. Let's check it out. Well class, on page 75, you answer these questions. Di halaman 75, anak-anak jawab dari pertanyaan berikut. Jangan lupa ditulis soalnya. Answer the following questions. Jawab pertanyaan berikut ini. Number 1, what is the text about? Apa sih teks tersebut? Number 2, where does batik Betawi comes from? Berasal dari mana batik Betawi itu? Number 3, what are the favorite patterns of Betawi batik? Apa pola-pola favorit daripada batik Betawi tersebut? Number 4, what materials do you need when you make Betawi batik? Peralatan apa saja yang kamu perlukan ketika kamu membuat batik Betawi? Number 5, what characteristics do you need as the maker of Betawi batik? Ciri khas apa saja atau karakter apa saja yang kita perlukan sebagai pembuat batik Betawi? Number 6, mention 3 things that you can make from Betawi batik fabric. Sebutkan 3 benda yang bisa atau 3 hal yang bisa kamu buat dari kain batik Betawi. Well class, this one for your
first duties. Then we continue for your second duties. D. Writing. Complete with the correct answer. Kan anak nih tugas yang kedua, yang D. Writing. Anak nanti memilih yang berada di dalam kurung. Jangan lupa juga ditulis soalnya. Oke, contoh can, draw atau draws. Ya, anak pilih salah satu. Terus this one, number 2, look, make atau makes. Number 3, I wash, satunya washes ya, washes. Number 4, we, color or colors. 5, Mike, dye or dyes. 6, they, melt or melts. 7, you, stretch or stretches. 8, Nico, starts or starch. 9, he, use or uses. 10, Oliver rinses or rinses. Nah, jadi anak-anak cukup ditulis soalnya. Oke, anak tulis soalnya dan jawabannya dimasukkan ke sini. Di buku tulis maksudnya ya anak-anak. Nah, untuk mengetahui kira-kira jawabannya seperti apa, anak lihat di bagian atasnya. Oke, perhatikan di sini. Di sini ada simple present tense ya. The simple present tense ada subject. Oke, perhatikan. Di sini ada subject mamazi, ada bare infinitive dan inilah kata dasarnya. Dan di sini menjadi verb 1. Oke. Jadi mamat di sini untuk verbnya menjadi draws. He, she, it. Asal kata stretch menjadi stretch, ada penambahan es, stretch. Are you, we, they, man, you and I. Draw, tetap draw karena di sini untuk subjek this one ya. Dan Tita, she, it. Be adalah to be. To be dari ini pasangannya adalah is. I, to be-nya adalah am, I am. You, we, they, man, you and I, to be-nya adalah are. Well, class, so today you have 2 duties. Punya 2 tugas. Please do it carefully. And thanks for your attention. Well, class, here the subject that we have discussed. Thanks for watching. Thanks for your attention. God bless you always. And please do the duties today carefully. See you next materials. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.